Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinaed ka si biyag dito'y parokong ko. Umagibas ti kadam iti tunggal pitik ti darikmat. Gaputa biyag na kato'y nagtugmukan ti rignata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked, iti kinapudno ti asinoman ang makarikna, iti naindaklan a balikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsan pay. Madwaya tirikna, adang gayan, tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sonata ni Ayat. Girl, I need you. I need your love. Pinapalabas, insagot ni Rodessa ti may sa asingsing at tanda ti panangaklunan iti panagayat ni Ananias ken Juana. Banag ang nakaragsakan ti baro. Ngem inlimod pa ilaang ti balasang iti kabsat na ti relasyon da. Naamuan meten ti ama ni Ananias a kaayan-ayat nan ni Rodessa. Naragsakan ni Harold, hindi may pasyar na ni Rodessa. Kat naklaat ti balasang, idi ipudno ti baro ti panagayat na kenkwana. Nariribukan ni Rodessa, kat nadlaw day tani badet. Naragsak ni Harold ang nagawid iti balayda. Kat nakuna ni Mrs. Rubio, ang maag ni Rodessa, no saan na nga aklunen ti panagayat ti baro. Impudno ni Rodessa kani Ananias ti panagarem ni Harold ken Juana. Ita papagayam, denggan nyo ti tuloy ti makalawas sa pakasalitaan ana pauluan. Daytoy asinsing. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments. Saan ko kumapakabasulan? No simburo takmanan ken kuana. Anya? Jak ngamin kaya tamabaynan. Saan ko marumbang? Taagayan ayatan. No muna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanyak. Kasanong haruditan? Pangasim. Saan ka kumangag panunot iti sabali? Ngamin, si kamot ti ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngam naimbag a tao ni Harold, kan baknang da. Please. Saan mo kumaatagibasitan ti kinataong? Jak malikli ka na panunutan da ita. Anyalangan ti sawan na, numaamuan na nga agayan ayatan. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. Naimbag ta nalagip ko adagos kat sinublik da ito ya kwintas iti kwartok. Nangina ti inggatang ko iti daytoy. Saan ko pa'y akayan ayat? Ngam napanunot kong isagutan. Ni Ananias ti rimwar iti balay dagiti agkabsat.
sinaruno ni Rodessa. Naginigam da iti ima. Anya ti kayat asawan da itoy. At tinasayat pa'y. Darasak ti lumugan iti kotsek. Sakbay amadlawdak. Masapul ang makapanawakon. Anyas, ti kotse. Kasla nagkapumot dito eh. Mabit lang. Malasin ko na di ako siya. Samat Harold yan naglugan. Anya? Oh, Ananias. Kunak man nun nakapanaw kan. Adda ka pa'y matlagayam dita. Manang? Adda nadlaw kong andar ti kotse. Iso adinardaras ko ti rimuar. Nakadayon na, Manang. Ah? Ananias, apa di ka matimtimag? Sige. Ipagpagnaklangan. Bareng adda masabat ko apagluganan. Sa anak lakit diyan nagbidto, Rodessa. Dito isangot ti balay ti naggapuan di kotse anang ngagkuapimanaw. Ha? Ni Harold nga tangat pa'y sa tayjay. Ti amok ni Harold ti kasarsaritam. Saan mat? Tanimot gayam Ananias ti kadwamitay di tiruar. Kunagman no iti balay dapatit kan Rodessa ti naggapuam iho. Iso anarabian ka nagawid. Apekas sa tilagam, nakalidlitay ka. Mama, Ada ka ti problema? Mapit lang. Anya dayta akahita. Anya't linaon na dayta. kwentas mama. Isagot ko kumaday ito'y kini Rodessa. Apay, kaayat-ayat mo ka din ni Rodessa. Inaklo na ka din ti panagayat mo. Saan pa'y mama? Ngam na panunot kong isagutan ni Rodessa. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kinkwana. Oh, talaga ka ay ayatam unay-unay ni Rodessa. Nagdiretso kay Gibalayda. Kalpasan anagatang ko dayto ya kwentas. Ngam saan akon nga nagtuloy. Kalpasan anakitak ida. Iti kaayan-ayat na itirwar. Adan kaayan-ayat ni Rodessa? Nakitak tinaerot apa naging niggamda iti ima. Kayat na asawan. Agayan ayat dan. Harold, apay adi ko'y tinangawisang kanyak. Napinpinta sa pagpasyaran dito eh. Di ngamin Rodessa. Aglalo no tikayan ayat mo tikadwam. Ha? Wan gayam. Adda kayat kong isagot kin ka. Awatem. Anya da ito eh? Lukatam. Tapno maamuam. Sige. Kwintas. Nagbintasan na kwintas. Nanginalakit di pananggatang iti daytoy. Isagot ko kumakin ka dayta idirabi. Uray santa pa'y nga gayan ayat. Tanda dayta tinapod no panagayat ko kin ka. Napan kay Jebalay idirabi. Uwan, imayak. Ngam saan ako na nagtuloy. Kalpasan ang nakita kayo kini Ananias. Anya? Sa anak lakit diyan nagbigdot iti nakita. Kaayan ayat mo ni Ananias. Saan ka di?
Saan ka kuman nga gulbod kanyak? Maawat ko, tipan nakapaay ko. Kaya't ko pahilang isagot dito ay akwentas. Harold, No dito ay akwentas, ti diyo pag kinaawatan. Manipod iti tapaw ti bantay dito ay a resort. Ibal lang mo dito akwentas iti baba. Girl, I need you. I need your love. Nagdardarasa kon ngay may. Gaputay nyawag yan ang patagti bagayo kanyak, Mrs. Robio. Talaga na patagtibagak kan ka ba dit? May panggap ka da Harold ken ni Rotesa. Huh? Anya ti may panggap kadakwada. Dimtang ni Harold idirabi analitay. Igam na ti kahita ti kwintas nga isagot na kumakin ni Rotesa. Anya? Nakadano na ni ti balayo idirabi. Saan na nagtuloy? Ah, kung nagtupay kat. Saan ka nagbiddo ti tinanggag ko nga ongor ti lugan ang nagsardang iti sango ti balay mi? Uray saan nakanupay akayan ayat ni Rotesa. Kayat na nga isagutan iti kwintas ti kapsat mo. Tapno maiparik na tinalaos a panagayat na ken ni Rotesa. Idiri mo arak. Saan kun anak kita ni Harold? Gaputa saan na nagtuloy daytoy. Kalpasan na nakita na ni Rotesa. Kanti kaayan-ayat na itiruar ti balayo. Ha? Ingatanan niya, sti bagpakana. Sino ka no tinakita na, ma'am? Saan nga imbaga ni Harold? Pabura ka ni Rotesa ti makagasat ni Harold. Sayang, at damot gayam kaayan-ayat nan ti kapsat mo. Kapampanaw lang ni Badet. Tanda ni nagdanon kayo ti balay. Nagkapuam ka ti, iho. Kay tultulnog ko ni Rodessa iji balayda, mama. Anya? Kunak mano na upay ka ni ti panagara mo kan kuha na, iho. Kalpasan anaamuam nga addan kayan ayat na. Inawis ko nagpa-share iti resort, mama. Anya? Kas jay ti kinasinaw ti panagayat ko kini Rodessa. Nimbag tulaang apakalaglagipan na. Talaga nasingpat ka, anak ko. Hagap, asino ka ditibag pagabakayan ayat ni Rodessa? Am-am mo yung unay, mama. Makla at kalakit di na maamam. Asino? Ni Ananias. Anya? Ti anak ti Manalon. Oh, may sala na ko rapay tinangati ukan ka. Nabit ka no pa anagayan ayat da, mama. Saan ko pa ang naipod no ti panagayat ko kini Rodessa? Oh, saan ang mabalinday to, Nagasat ni Ananias, mama. Umapalak. Masapul nga awatak ti panakapaay ko. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. nagpintas daytoy a kwentas. Nanginalakit di daytoy. Makonsensya ka mang isuot iti daytoy a kwentas. Amangan ngamin na masair tirik na ni Ananias na makita na. Ngam, dayawat, ti kinapudno ni Harold iti panagayat na kanyak. Raamak ti kinapakumbaba na, urepak nang.
Rodessa, Oh, kasarita ka man? di man ang patet. Kasla makaungot matitiwag na. Apay nga ta. Rodessa, Manang badet, sana nakatrang ka tiri daw, sumrag kay latan. nagapo aki di balay da Mrs. Robia. Agpudno ka man kanyak. Agayan ayat kayo ka din kini Ananias? Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Tanakita na kayo ni Harold. Manang, Amok, nga amom day ta. Tanagsarita kayo kini Harold. Maag ka Rodessa. Nuniki din Ananias ti ayatem. Sa anak gaya man nagbidot. Kotse ni Harold tinakita tayo di, kat naggapoy ti balayo. Wen, Ananias. Saan ka nun na nagtuloy? Gapo iti pan nakakita na iti pan nagkinibinta. Ket impapanan nga agayan ayat ta. Saan ko pa nakasarita ni Harold? Analangan ti may bagbaga na may panggap kanya. Awan mo ti problema ka ni Harold. Nasingpet. Rodessa? Saan ko maamasair ti riknam iti panang dayaw ko iti kinasingpet na. Si Kati ay ayatek. Kat naaklunan ti pan nakapaay na. Nataknang ni Harold. Baknang ngam napakumbaba. Wen, ni manang badet ti problema ta. Sana pabor iti relasyon ta. Ngamin, ni Harold ti kayat na apakiayan ayatak. Girl, I need you. I need your love. Nagpintasan na da kwintas. Nanginalaki din ito eh. Saan nga ta, aday ito'y, ti kwintas nga imbaga kanyak ni Mrs. Rubio, nga isagot ko man ni Harold kini Rodessa. Apay nga da dito eh. Intad ka din ni Harold kini Rodessa. Apay nga da dito eh. Manang, apay nga da ka diti kwarto. Kunak na da ka itayan. Sana nakatrangkay so simre kaklatan nga mawang ka magkayam. Naggapwam. Ha? Saan ka nga agulbod? Nagsarak kayo kini Ananias? Manang, maawatam ko mamat ti marikrik na. Ni Ananias ti ayatek. Maag ka. Awan sirbiti kinasirib mo, Rodessa. Diyak pa nga minasango kinasarita ni Ananias kat. Ayabam to mankit di dito'y balay takasaritak. Manang, anya ti pang panggapam. Saan mo nadamagan pa eh? Unkayam, apay dito kwintas. Insagot ni Harold kanya. Oh, makitam, ti panagayat na kan ka. Itilaksit, ti panakaamo na nga adan ka, ayan-ayat mo. Sinagutan nakapailaang iti kwintas. Talaga, atadakalan dagiti baka tarakan ni Ananias. Nawawalat da, tada parsyak da mistiso. Binupulid ako na kuma. Unay mo ti panagsasao kun. Anya aparsyak. Nagagat ngagtartaray ko iti dingwan ti anak ko. May samira na lata. Uray na trabaho na. Nay. Ada nagsardeng ako si iti batog tirwangan. Ni Mrs. Robio. Tulungan di doy. Istong! Mrs. Robio. Ada ka din ni Ananias. Nay. Mrs. Robio? Iso na itong dimsagi di tricycle. Ananias,
Mabaling ka di makasarita ka. Dumanan tayo iti unag, Mrs. Rubio. Anya pati gagara na kanyak. Amom lakit iti gagarak. No nakapagsarita kayon ken ni Harold. Saan kami pa nagkita, Mrs.? Apay ka di? Diya ka mo no kasadong ibagakan ka na ito ay. Nakababain man ng nagribalan nyo ni Rodessa. Kat sikat ikinayat na. Gabotas siyak tayo ayatan na. Naturid ka agsasaw. Kasla kayat mo pa'y tagpanakal kanyak. Nagubsang ka. Ang saan arumpang atutupan ka. Si papa kong babaak nagpakawan ka na kayo. Numadit ti panagsad ti bagak. Anya ka di ti gagarayo kanyak. Adada may bagay ni Harold apara ken ni Rodessa. So ano mabalin, si kalangan ti agpabusoy. Anya? Nasing pati anak ko. Imalalatay ti day di mayor nga amana. Amo ka naragsakdan to ken ni Rodessa no isuda adua ti agkagkasa. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling Nakapanawan ni Mrs. Rubio. Siyak mo ti makisarita king kaanak ko. Nangag ko tinagsaritaan yung sa anak ka nakibiyang. Tan? Naimbag laon na yung tao dahil di Mayor Rubio. Adot na tulungan na. Amok na itatatan. May san ni Rodessa karay tinaik ka ni ti Gundaway ang makapagadal. Aging gay tinapagturpos na iti kolehiyo. Ken naadaan iti pagtrabahuan. Katimbala ni Harold iti amana. Ilalaam kumati panagpagayam yo. Anya ti kayat siya asawa ni ti day tatatan. Masirib ka. Amok amay buksilam ti kayat ko asawan anak ko. Kayat siya kanya asawan. Gapo iti kinaimbag ni Harold kanyak. Gapo ta nakurapayak. Agpabusoyak. Kat isakripisyo ti panagayat ko kanya Rodessa. I love you to the moon and back, and I will keep you. Nakadanon tanti ti balayo. Aglamlamis na iti dakulap mo. Ananyas, Nasaysayat no sangwak ni manang mo. Rodessa, Ananyas, anya tararamidin nyo dito, Irwar. Sumir kayo, tagsasarita tayo. Kaya't da ka nakasarita manang badet. Saan ako nagpalpalikaw pa'y Ananyas? Idi pa'y laeng. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kabsat ko. Gaputa kayat ko ani Harold ti makaayan-ayat ni Rodessa. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggen ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan ang napauluan. Daytoy asingsing. Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center
Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Cherish those